Ayan, rambutan. Akin sila ha. Ang mahal. Tingnan nyo, 18. Ito. Lanzones bulok na is 37. Diyos Marie. Longgan is 13. Diyos ko po. All grapes hanggang doon. At saka Hamadika. Hamadika. Yan. Ito yung ano, pig. Pig. 21. Apa na? Ayan. Dito yung mangga. Hamadika. Mangga roso. Ang daming mangga. Nakakalawan. Ito pa. Papaya. Kunat. Dalawa ko. Rambutan este. Durian. Grabe oh. Pera na sa atin. Diyos ko, 1,000 plus na. Korean, India. Ito ano to? Walnuts? Ah, hindi. Ano oh? Ano pa to? Almond. Almond. Habanika, durian. May bibili ka pa ulan. Why na, buddy? Pwede. Ayan lang mga kalola.